اللہم صلی محمد وآل محمد. نعرہ حیدری یا علی. پڑھو بیٹا پڑھو پڑھو. جلدی سے. کبھی کبھی ایسا معصوم نظر آتا ہے اس سے بڑا کوئی بچہ نہیں ہوگا معصوم. پڑھو 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 جلدی سے. بلبل یہاں آ کر بلبل یہاں آ کر کہاں گھور رہے ہو ویسے؟ بلبل یہاں آ کر خوش بیانی سیکھے. بلبل یہاں آ کر خوش بیانی سیکھے. اللہم ربک ونر ان شانک هو الابتر. الحمدللہ. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم ماشاء اللہ. محمد وآل محمد. مناجات پڑھ دو. بلاتے رو رو کہ اہل اذان چلے آؤ اے مشکل کشا. بلاتے رو رو کہ اہل اذان چلے آؤ اے مشکل کشا. تمہیں آنکھ صحرا کا ہے واسطہ چلے آؤ مشکل اللہ. دینا کالکوثر فصلی ربک ونہر ان شانئک هو الابتر. کیا کہنے بھائی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. زندہ باد زندہ باد. واہ بھائی واہ. کوئی جو بھی آ گیا. بیٹھو 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 بھائی مت پڑھو. ہاں پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. قل هو اللہ احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد لم یلد الحمد بلکہ پڑھ دو. ولم یولد ولم وہ پھر بھی یولد ولم ٹھیک یکن ہے. لہ ولم یولد کفوا احد. ماشاء اللہ. اللہ الحمد یاد ہے. الحمد یاد ہے. الحمد پڑھو. الحمد پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں الحمد الحمد للہ رب العالمین واہ بھائی واہ. ماشاء اللہ. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین ہاں. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم ماشاء اللہ. صراط الذین انعمت علیہم پڑھ تو دیا پورا. مغضوب علیہم ولا الضالین. ماشاء اللہ. جوشن کبیر. ان کو جوشن کبیر سنا. آیت الکرسی. ہم ادھر آیت الکرسی. محمد. بیٹیا تم لوگ آگے آؤ. جاؤ بیٹیا تم آگے آؤ. جاؤ ذرا. تم بھی آگے بیٹیا. میرا ہیربان دلائیے تمہارا. یہاں بیٹھو یہاں بیٹھو. محمد وآل محمد. چندرو بھائی یہاں بیٹھو. کیا کہنے بھائی. بسم اللہ بسم اللہ. بلبل یہاں آ کر خوش بیانی سیکھے. کیا بلبل یہاں آ کر خوش بیانی سیکھے. انداز پوغا مجھ سے پغانی سیکھے. بلبل یہاں آ کر خوش بیانی سیکھے. انداز پوغا مجھ سے پغانی سیکھے. اور رونا میری آنکھوں سے کرے حاصل ابر. رونا میری آنکھوں سے کرے حاصل ابر اور دریا میرے اشکوں سے روانی سی. کیا کہنے بھائی. کیا میرے اشکوں سے روانی سی. واہ 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 واہ. یہ ہوتی ہے محبت. دیکھیے اور میرا میر عزیز کا شعر آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میرے بہت لوکل کال پہ لوگ انسان. ماشاء اللہ. طفلی دیکھی شباب دیکھا. طفلی دیکھی شباب دیکھا. واہ 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 واہ. طفلی دیکھی شباب دیکھا. ہستی کو حباب آپ دیکھا ہم نے.
तिफली देखी, शबाब देखा, हस्ती को हबाब आप देखा हमने, और जब आँख हुई बंद तो अफ्दा ये खुला। जब आँख हुई बंद तो अफ्दा ये खुला कि जो कुछ देखा सो ख्वाब देखा। वाह वाह वाह, जो कुछ देखा सो ख्वाब देखा। जो कुछ अल्लाहुम्मा देखा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। कुछ तरन्नुम अगर याद हो हम आप अली को ले आते तो फिर अम्मा अकेली रहती ना। तरन्नुम उनसे ना नहीं देखा कोई तो नहीं नहीं लिया। देखा जैसा सिंह नहीं मैंने इनसे कहते हैं कि बाइबल को हमने कहा था लेते आइएगा, पढ़ेंगे बच्चे। तरन्नुम जो है नहीं ठीक है जैसा भी आपको नसीब। इस वक्त तरन्नुम तबस्सुम हालत मुतगय्यर है और लिहाजा आप लोग एक सलवात का सहारा दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। तरन्नुम में ना सही, तरन्नुम के लिए पढ़ दिए। अरे मैं हटाओ इनको, कहा है अरे तरन्नुम है उधर। और उनको इसी तरन्नुम जो है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। टॉफी रखनी चाहिए थी आपको कम से हाँ कम। सही। भाभी टॉफी ला के रखिए यहाँ पे, है बच्चे खाते रहेंगे, हम लोग का भी दिल लगा रहेगा। उछाली भी जाएगी, बारगाह में उछालते थे बेचारे। उछालते हैं, रख दें। आप वही वाला पढ़ दीजिए जो उम्र में गुजरे उस पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। दरअसल हुआ क्या है कि अयाम अज़ा का दौर चलता रहा और तमाम चीज़ें रही और मज़ीद इसका जो है वक़्फ़ा भी नहीं मिल पाया और कुछ कर भी नहीं सके। कोई बात नहीं। फोटो भेज देना, भेजिए तो लिंक भेजना ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। वीडियो चल रही है, पढ़ो। तालिब तुम्हारी रिज़्क़ की अज़मत के क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह। अबू तालिब तुम्हारे रिज़्क़ की अज़मत के क्या क्या कहने, क्या कहने। मोहम्मद और अली जैसे तुम्हारे घर में पलते हैं। बहुत ऊंचा शेर है। तालिब तुम्हारे रिज़्क़ की अज़मत के क्या कहने, वाह अली जैसे मोहम्मद और अली जैसे तुम्हारे घर में पलते हैं। बहुत बहुत उम्दा। ज़माने के वली मौला तेरी कीमत अली मौला, ज़माने के वली मौला तेरी किस्मत अली मौला कि जो वालिद नहीं रखते तेरे वालिद से जलते हैं। जो वालिद नहीं रखते तेरे वालिद से जलते हैं। यार क्या कहने मैं बहुत इंतज़ार कर रहा था कि दाद मुझे यहाँ से जिंदाबाद मौसूल जिंदाबाद। होगी। आवाज़ बुलंद आ रही है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले इस मोहम्मद। ज़माने के वली मौला तेरी किस्मत अली मौला कि जो वालिद नहीं नहीं रखते तेरे वालिद वालिद से से। जलते हैं। वाह 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 वाह। बहुत बुलंद आ रही है सलवार। मैं आवाज़ सलवार की आवाज़ मेरे कानों तक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। जन्नत न मांग मांग ज़ियारत हुजूर की, जन्नत न मांग मांग ज़ियारत हुजूर की हुजूर की, खैरात मांगनी है तो फिर बेमिसाल मांग, क्या कहने भाई, अरे बेमिसाल मांग। वाह 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 वाह। फिर बेमिसाल मांग। चंद मुनफरिद अशार है जो ऐसे ही अभी अपना मेयार ज़माने से जुदा रखते हैं। अपना मेयार ज़माने से जुदा रखते हैं। ज़माने से जुदा रखते ये हैं। डिस्टर्ब कर रहा है तो फिलहाल काफी है। अपना मेयार ज़माने से जुदा ज़माने से जुदा रखते हैं। हम तो महबूब खुदा रखते हैं। हम तो कहने भाई, क्या कहने भाई, महबूब खुदा रखते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अरे क्या ऊंचा शेर है भाई, माशाअल्लाह। खुदा रखते हैं, वाह बहुत भारी, बहुत ऊंचा शेर है माशाअल्लाह। महबूब खुदा रखते हैं। महबूब खुदा रखते हैं। वाह 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 वाह। सलवार आप लोग अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। यार मूड में है। अरबाब नज़र को कोई ऐसा न मिलेगा। क्या कहने भाई अरबाब ऐसा भाई बतौर खास आपकी तवज्जो चॉकलेट खा रहे हैं। कि नहीं आप काफ़ी खाते रहे हैं। नहीं, एक सलवार का वो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अरबाब नज़र को
अरबाब नज़र को कोई ऐसा न मिलेगा, अरबाब नज़र को कोई ऐसा ना मिलेगा, बंदे तो बहुत मिल जाएंगे, आका न मिलेगा। बंदे तो बहुत मिल जाएंगे, आका ना मिलेगा। अरबाब नज़र को कोई ऐसा न मिलेगा, बंदे तो बहुत मिल जाएंगे, आका न मिलेगा। वाह वाह। तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, अच्छा तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज़ है, साया न मिलेगा। साया ना मिलेगा। वाह 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 वाह। साया तो बड़ी चीज़ है, साया ना मिलेगा। साया न मिलेगा। बेशक बेशक बहुत बेशक। वाकई बड़ा पाएगा बिल्कुल बहुत बहुत कीजिए आप लोग। मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली क़ुव्वत इश्क से हर बाबू कमरे में हो क़ुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, क़ुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला। अरे क्या कहने भाई, अरे माशाअल्लाह, मौला सलामत रखे भाई। फिर से बोलिए, क़ुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर, दुआ है क़ुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला उजाला वाह कर वाह वाह वाह। दे, दहर में इसमें इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। और ये अल्लामा इकबाल का एक ये चंद बंद एक पता है, हाँ सही समझ में आया उनके। कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, पल में रू नहीं। क्या अल्फाज हैं। कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं, बहुत भी है पैगाम अच्छा शेर। का तुम्हें पास। कुछ भी पैगाम मोहम्मद का बेशक बेशक। तुम्हें पास नहीं। दारा और वाज़ा मैं तुम हो नुसैरी तो तमद्दुन में हुनूर, तुम हो नसरी। वाज़ा मैं तुम हो नुसैरी तो तमद्दुन में हुनूर, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। ये मुसलमान हैं हाँ, जिन्हें शर्माए। वाह वाह। अल्लामा इकबाल, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए शर्माए यहूद। यहूद, क्या कहने भाई। और ये किसा और आसमा खास तवज्जो आपकी कि एक सवाल दीजिए आप लोग। ये बैक बेंचर्स जो होते हैं वो हमेशा इसी तरह के लगे होते हैं, पढ़ने वाले हमेशा आगे रहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अच्छा ये जहाँ चीज़ क्या है, लौह कलम तेरे हैं। वाह वाह वाह। ये जहाँ चीज़ क्या है, लहो कलम तेरे हैं। लौह कलम तेरे हैं। और एक शेर मैं अपने हमवतन का अगर ना पढ़ूँ तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अहले सुन्नत वल जमात के थे और काफ़ी मुहिब अहले बैत थे। उन्होंने शेर कहा कि ज़ायर मेरे रसूल की अज़मत न पूछिए, क्या कहने, बहुत अच्छा शेर है भाई, पहले पढ़ा है माशाअल्लाह। ज़ायर मेरे रसूल की अज़मत न पूछिए, ये वो नबी है जिसका नवासा, क्या कहने, अरे क्या कहने भाई, क्या शेर ये है। वो नबी है जिसका नवासा। मौला सलामत रखे भाई, क्या शेर है। जिंदाबाद। ये वो नबी है जिसका नवासा हुसैन है। क्या सलवात दीजिए आप लोग। क्या फिक्र है, मोहम्मद क्या आला फिक्र है माशाअल्लाह। ये वो नबी है जिसका नाम। ये वो नबी है जिसका नवासा हुसैन है। और जैसे कि आप तमाम लोगों को सुना हुआ है, और इससे अच्छी मदह मैंने जो है किसी भी शायर से नहीं सुनी। जैसे कौन महेंद्र सिंह बेदी ने ये शेर पढ़ा। मैं खाने दिए खेलने दिए कोई बात नहीं। खाने दिए? महफिल है ना। कम बिजी रहेंगे वरना कुछ ना कुछ करते रहेंगे। बहुत खाने दिए? बुलंद नारे से मोहम्मद हम किसी दीन से हो कायले किरदार तो हैं, क्या कहने। हम किसी दीन के हो कायले किरदार तो हैं, हम सना खाना शहे हैदर करार तो हैं, हाय हाय। और नाम लेवा है मोहम्मद के परस्तार तो हैं, बहुत उम्दा नाम लेवा है मोहम्मद के परस्तार मजबूर तो पे हैं। अहमद मुख्तार तो हाय हैं। हाय, क्या कहने भाई। हम किसी दीन के हों कायले किरदार तो हैं, नाम लेना, हम सना खान शहे हैदर करार तो हैं। और नाम लेवा है मोहम्मद के परस्तार तो हैं, यानी मजबूर पाए अहमद मुख्तार तो हैं। अरे क्या कहने।
اور عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں. کیا کہنے عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ کوئی چارہ تو نہیں. صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. صرف مسلم کا مسئلہ بیان اجارہ تو نہیں. اور میری نظروں میں تو اسلام محبت کا ہے نام. میری نظروں میں تو اسلام محبت کا ہے نام. امن کا، عاشقی، مہر و مروت کا ہے نام. وسعت قلب کا، اقراص و اخوت کا ہے نام. تختہ دار پہ بھی حق و صداقت کا ہے نام. تختہ دار پہ بھی دار پہ بھی حق و صداقت کا ہے نام. اور میرا اسلام نکو نام ہے، بدنام نہیں. کیا کہنے میرا اسلام جو آج کل چل رہی ہے، میرا اسلام نکو نام ہے، بدنام نہیں. بات اتنی ہے کہ اب عام یہ اسلام نہیں. کیا کہنے بھائی، بات اتنی ہے بس عام یہ اسلام. اور یہ آخری فقرہ میں اس میں ایڈ کر دوں کہ کہیں پڑھا تھا، سنا تھا کہیں کہ اگر آپ سقیقہ بنی سعدہ میں جا کر کے یہ حرکت نہ کرتے خلیفہ چننے والی تو شاید یہ خلفشار بھی نہ ہو. خدا بند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں، ایمان لانے والوں، تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. تو جہاں تک اللہ کی اطاعت کی بات آتی ہے تو سارے مسلمان ایک صف میں کھڑے نظر آتے ہیں. صحیح بات ہے، صحیح بات. اور جب رسول کی اطاعت کی بات آتی ہے تو سارے مسلمان ایک ہی صف میں کھڑے نظر آتے ہیں. لیکن جب اولی الامر کی بات آتی ہے تو مسلمان بٹا ہوا نظر آتا ہے. اب لوگوں نے امام وقت بلکہ بادشاہ کو، جو وقت کا جو بادشاہ تھا اس کو اولی الامر سمجھا، جو وقت کا شاہ پرست تھا اس کو اولی الامر سمجھا. بس یہی فرق ہے ہم میں اور ان میں کہ انہوں نے بادشاہ کو امام سمجھا اور ہم نے امام کو بادشاہ سمجھا. کیا کہنے یہی بھائی، فرق اچھی فکر ہے. سبحان اور اللہ. بہت اچھے. اور کیا کہنے؟ اپنے اپنی قوم کے اسی مزاج کو دیکھتے ہوئے خواجہ معین الدین چشتی نے کہا کہ شاہ است حسین اور بادشاہ است حسین. شاہ بھی حسین اور بادشاہ بھی حسین. بہت اچھا، زندہ باد زندہ باد. دیکھیے اس میں اولی الامر سے جو مراد ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ لغت میں اولی الامر کا مطلب جو ہے وہ بادشاہ بتایا گیا ہے. لغت میں اولی الامر کا مطلب بادشاہ بتایا گیا، کیونکہ مسلمان بہت بھولے تھے. اس وقت کے مسلمان بہت بھولے تھے تو انہوں نے لغت میں اولی الامر کو بادشاہ سمجھ لیا. بھولے نہیں تھے، مکار تھے، ڈرامے باز تھے بقولات کے. کیوں؟ کیونکہ اسی لغت میں صلاۃ کا مطلب دعا کا ہے. اسی لغت میں صلاۃ کا مطلب دعا کا ہے. تو اگر آپ کو لغت ہی ماننی تھی تو آپ فجر کی نماز پڑھنے جب آپ مسجد میں جاتے تو نماز نہ پڑھتے، دعا کرتے اپنی آخرت کے لیے اور نکل آتے. ظہر کے ٹائم پہ آپ مسجد میں جاتے اور اپنی دین اور دنیا کے لیے دعا کرتے اور چلے آتے. مغرب عشاء کے وقت جب آپ مسجد میں جاتے تو اپنی تجارت کے لیے دعا کرتے اور چلے آتے. لیکن ایسا نہیں کیا تو اس میں لغت نہیں مانی، لیکن اولی الامر میں جو ہے وہ لغت مانی. تو بھیا اولی الامر کیا ہے یہ لغت نہیں بتائے گی، یہ رسول بتائیں گے. بھائی خالی صلاۃ کا حکم آیا تھا لیکن کیسے پڑھنی ہے اس کا حکم نہیں آیا تھا، یہ محمد نے بتایا. ٹھیک ہے، روزہ رکھنے کا حکم آیا تھا لیکن کیسے رکھنا ہے یہ رسول نے بتایا. تو جو اولی الامر ہے وہ لغت نہیں بتائے گی، مصلی پہ کھڑے ہو کے رسول بتائیں گے. بے شک بے شک. صلاۃ کیا ہے یہ لغت نہیں بتائے گی، صلاۃ لغت نہیں بتائے گی، یہ رسول بتائیں گے مصلی پہ کھڑے ہو کے. اور اولی الامر کیا ہے یہ بھی لغت نہیں بتائے گی، یہ غدیر کے میدان میں نبی بتائیں گے. دونوں ہاتھوں اٹھا کے اولی الامر کسے کہتے ہیں. سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. یہ مکاری تھی. نعرے حیدری حیدری، نعرے حیدری، نعرے سلوات. دیکھیے آپ نے اگر ذمہ داری دی ہے ابھی آپ ڈھونڈ کے پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے ذمہ داری دی ہے تو ہم بھی ڈھونڈ کے پڑھ رہے ہیں. تو آپ اس کو سنیے. کتاب کا نام مناقب آل مرتضیٰ. کتاب کا نام مناقب آل مرتضیٰ. لکھنے والے علی حیدر کاکوروی. لکھنے والے علی حیدر کاکوروی. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، اس کی دوسری جلد میں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جس وقت رسول خدا نے علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے یہ فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، تو اس وقت خلیفہ دوم نے علی سے کہا کہ یا علی مبارک ہو، آپ مومنین کے بھی مولا بن گئے
اور مومنات کے بھی مولا بن گئے اور میرے بھی مولا بن گئے. یعنی آپ مردوں کے بھی مولا, عورتوں کے بھی مولا اور میرے بھی مولا. اب نہ انہیں نے اپنے آپ کو عورتوں میں رکھا اور نہ مردوں میں رکھا. اب نہ انہیں نے اپنے آپ کو پتہ نہیں کہے میں رکھا, یہ اب وہی جانے یا علی حیدر کاکوروی صاحب جانے. لیکن انہیں نے یہ لکھا کہ خلیفہ دوم نے کہا کہ آپ مومنین کے بھی مولا, مومنات کے بھی مولا اور میرے بھی مولا. اب جو علی کو مولا نہ مانے, جو مرد علی کو مولا نہ مانے وہ مومن نہیں, اور جو عورت علی کو مولا نہ مانے وہ مومنہ نہیں. تو جو مرد علی کو مولا نہ مانے وہ مومن نہیں, اور جو عورت علی کو مولا نہ مانے وہ مومنہ نہیں. صرف علی کو مولا نہ ماننے پہ, صرف علی کو مولا نہ ماننے پہ مرد مومن نہیں, عورت مومنہ نہیں. تو صرف مولا نہ ماننے پہ مومن نہیں اور مومنہ نہیں. تو جو اگر کوئی مرد علی کے مقابلے پہ لڑنا چلے آئے تو وہ امیر المومنین نہیں, اور اگر کوئی عورت علی کے مقابلے پہ لڑنا چلے آئے تو وہ ام المومنین نہیں. دیکھیے ایسا ہے کہ اپنے گھر کے حالات ہر آدمی جانتا ہے, اپنے گھر کے حالات ہر آدمی جانتا ہے. بھائی اگر مان لیجیے خدا نہ کرے کسی کی والدہ کا انتقال ہو گیا, خدا نہ کرے, تو اگر آپ مولانا کے پاس جائیے کہ بھائی ان کو 40ویں کی یا 30 کی اگر مجلس پڑھنی ہے, اگر مولانا ممبر پہ بیٹھے گا تو وہ کیا کہے گا کہ بھائی بہت مومنہ تھیں, بہت ملنسار تھیں, بہت متقی تھیں, پرہیزگار تھیں, بریانی بہت اچھی بناتی تھی, وہ ساری تعریفیں کر کے نکل آئے گا. لیکن اپنے گھر کے حالات وہ خود جانتا ہے, اپنے گھر کے حالات وہ خود جانتا ہے کہ اس کی ماں کا کردار کیا تھا. بے شک اپنے گھر کے حالات وہ خود جانتا ہے. اب اگر جمل میں آنے والی کے چہرے میں کسی کو ام المومنین نظر آ رہی ہے, کسی کو اپنی اماں نظر آ رہی ہے, تو اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. علی کے مقابلے پہ آنے والی تک اگر کسی کو اپنی اماں نظر آ رہی ہے تو اس میں بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں. اب اس میں ہوا یہ کہ آپ نے یہ کیسے, اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ وہ ام المومنین نہیں ہے, کیونکہ وہ علی کے مقابلے پہ آ گئی تھی. قرآن میں تو انہیں ام المومنین کہا گیا, بے شک کہا گیا, ہم اس سے انکار نہیں کرتے. آپ سورہ احزاب پڑھیے, اس میں ازواج رسول کو امت کی ماں قرار دیا گیا کہ جتنی بھی ازواج رسول ہیں وہ امت کی مائیں ہیں. ہم مانتے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جس قرآن میں ازواج رسول کو ماں قرار دیا گیا, اسی قرآن میں محمد کو رسول بھی قرار دیا گیا, اور ایک نہیں 10 جگہ کہا گیا محمد رسول ہیں, محمد نبی ہیں, محمد رسول ہیں. لیکن غدیر کے میدان میں وہی رسول, اسی رسول پر کیا وحی نازل ہوئی کہ من کنت مولا فہذا علی مولا بلغ ما انزل الیک من ربک. اگر یہ نہ پہنچایا تو گویا کار رسالت انجام نہیں دیا. تو صرف علی کی ولایت نہ پہنچانے پہ رسول کی رسالت جب خطرے میں پڑ سکتی ہے, تو جو علی کے مقابلے میدان میں آ جائے تو وہ ام المومنین کہاں سے رہ جائے گی. دعا پڑھیں آپ لوگ. کیا کہنے بھائی, کیا کہنے, زندہ باد. فخر الوائزین صاحب جو ہے ماشاءاللہ سے وہ ایک نقطہ پڑھا کرتے تھے بہت اچھا سا, وہ مجھے یاد آ گیا. وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھیے ایسا ہے, ہر آدمی اپنی ماں کا کردار جانتا ہے, ہر آدمی اپنی ماں کا کردار جانتا ہے. خیبر کے میدان میں جب مرحب مولائے کائنات کے سامنے آیا تو اس نے کیا کہا, اس نے کہا کہ سارا خیبر مجھے مرحب کے نام سے جانتا ہے. وہ ذاکر پڑھ دیتے ہیں کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے, خیر وہ جملہ غلط ہے سراسر. اس نے یہ کہا تھا کہ سارا خیبر یہ جانتا ہے کہ میرا نام مرحب ہے, سارا خیبر یہ جانتا ہے کہ میرا نام مرحب ہے. تو اس کے جواب میں مولا کائنات نے کہا تھا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. میری ماں نے, اگر وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ سارا عرب مجھے جانتا ہے کہ میرا نام علی ہے, تو وہ تو خوف سے یوں ہی مر جاتا. لیکن اپنی ماں کی بات یاد, اپنی ماں کی یاد کرانے کے لیے اس کو اس کی ماں کی نصیحت یاد دلائی. اپنی ماں کا تذکرہ مولا کائنات نے صرف اسی لیے کیا کہ اس کو اس کی ماں یاد آ جائے. اس کو یاد آ گیا کہ اس کی ماں نے کیا کہا تھا کہ کسی سے بھی لڑنا لیکن حیدر سے نہیں لڑنا, کسی سے بھی لڑنا لیکن حیدر سے نہیں لڑنا. واپس آ گیا, راستے میں ابلیس سے ملاقات ہوئی کہ بھائی کہاں جا رہے ہو, وہ واقعہ آپ کو پتا ہے. اس نے کہا وہ ضروری ہے کہ یہ وہی حیدر ہوں. خیر وہ واپس آ گیا اور پھر جنگ ہوئی اور وہ قتل ہو گیا. اس میں اب دیکھیے فخر الوائزین صاحب ایک بہت اچھا جملہ کہتے تھے. فخر الوائزین صاحب کہتے تھے کہ اردو ایک ایسی زبان ہے کہ بہت آسان بھی ہے اور بہت میٹھی بھی ہے. کہتے تھے آپ یہ بتائیے اگر کوئی کباڑی ہے, اس کی بیوی کون ہوئی؟ کباڑن. اور اگر کوئی دھوبی ہے, اس کی بیوی دھوبن. اب مرحب کون تھا؟ یہودی. مرحب کا باپ یہودی, مرحب کی ماں یہودن. مرحب کی ماں یہودن. کہنے کے خیبر کے میدان میں ایک یہودن کو سمجھ میں آ گیا
खैबर के मैदान में यहूदन को समझ में आ गया किससे से भी लड़ना, लेकिन अली से मत लड़ना, लेकिन जमल में रसूलन की समझ में नहीं आया। सल्लल्लाहु अलैहि ठीक है, लेकिन यहूदन की समझ में आ गया लेकिन रसूलन की समझ में नहीं आया। चला है भाई, क्या कहने में आया है। अच्छा, आप जो पहले उस दिन आपसे कहा था छोटी उसका भी हम ठीक है, एक सवाल पढ़िए आप लोग, फिर बताएं आप लोग। ये इनको नहीं डांटेगा, हमें डांट दिया। देखिए ऐसा है, सही मुस्लिम लिखने वाले इमाम नवदी, सही मुस्लिम लिखने वाले इमाम नवदी, उन्हीं की किताब से ढूंढ के लेके आए, ठीक है। उन्हीं ने ये लिखा अपनी किताब में, तीसरी जिल्द में एक बाब है, उसमें शर्त तरह बाब है, शर्त तरह, उसमें उन्होंने ये बाब में ये सारी बातें लिखी, उसमें उन्होंने एक हदीस भी लिखी है। उन्हीं ने ये लिखा है कि अगर कोई शौहर अपनी ज़ौजा को कोई हुक्म दे या उससे वो ये कहे कि अगर तुमने ये काम किया तो मैंने तुमको तलाक दी, भाई ये मसला हमारा नहीं है, मसला उन्हीं का, लिखने वाले भी वही हैं, लेकिन सिर्फ बयान करना मेरा काम है, पढ़ना हमारा काम है। उन्हीं ने ये बाब में लिखा कि अगर कोई शौहर अपनी ज़ौजा से कहे कि अगर तुमने ये काम किया तो मैंने तुमको तलाक दी। अब अगर ज़ौजा शौहर की मौजूदगी में या गैर मौजूदगी में वो काम करती है तो तलाक अपने आप वाक़या हो जाती है, ठीक है। अब चाहे मसलन के तौर पे कि अगर आपने अपनी बीवी से कहा कि अगर तुमने ये पैसे अपने घर वालों को दिए तो तलाक हो गई, अगर दाल में नमक ज़्यादा हो गया तो मैंने तुमको तलाक दी, कोई भी मिसाल हो सकती थी, लेकिन उसके नीचे उन्हीं ने मिसाल लिखी, उन्हीं ने मिसाल ये लिखी कि अगर कोई शौहर अपनी ज़ौजा से कहे अगर तुमने घर से बाहर कदम निकाला, अगर तुमने अपने घर से बाहर कदम निकाला तो मैंने तुमको तलाक दी। तो अब अगर जमल में जब ये मौलाए कायनात के सामने आई थी तो मौलाए कायनात ने यही कहा था कि वापस चली जाइए वरना मैं उस हक का इस्तेमाल कर लूंगा जो रसूल मुझे दे के गए हैं। ये मैं साबित कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है, कोई बात नहीं, हम साबित करेंगे उसको। हम मैं आपको ये प्रूफ दे दिया ना मैंने, ये प्रूफ है। अब भाई आप सही मुस्लिम, हमारे मुन्ना भाई जो है वो हदीस की किताब पढ़ रहे थे, उसमें एक हदीस किस्सा के दो मुरक्के हैं, एक मुरक्का ये है कि जनाब अब्दुल्ला इब्न अंसारी से और दूसरा मुरक्का बीबी फातिमा ज़हरा से। दोनों मुरक्कों में थोड़ा सा फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन उसमें वो इस पर है कि रसूल खुदा ने अपने बदन में ज़ौफ़ महसूस किया, रसूल खुदा ने अपने बदन में ज़ौफ़ महसूस किया और वो बीबी फातिमा ज़हरा के घर पे आए और उन्हीं ने कहा कि मुझे किस्सा यमनी दे दो, किस्सा मतलब जो यमन की जो चादर थी वो मुझे दे दो, ठीक है। अब रसूल खुदा आए, उन्होंने किस्सा यमनी ली, चादर ली और चादर में लेट गए। थोड़ी देर के बाद मौलाए कायनात भी आए, फिर इमाम हसन भी आए, इमाम हुसैन भी आए और बातचीत हुई। लेकिन इस बातचीत के दौरान रसूल खुदा ने दोबारा ये नहीं कहा कि मेरे जिस्म में दर्द हो रहा है या मेरे बदन में ज़ौफ़ महसूस हो रहा है, बात भी करी, चीज़ भी करी, लेकिन चादर को ओढ़ने के बाद दोबारा ये नहीं कहा कि मेरे बदन में ज़ौफ़ महसूस हो रहा है। देखिए कुरान में अल्लाह ने क्या कहा कि अगर आपको खल्क ना करना होता तो मैं इस दुनिया को खल्क नहीं करता, यही है ना, अगर रसूल खुदा को खल्क ना करना होता तो इस दुनिया को खल्क नहीं करता। मैंने ये जो कुछ भी खल्क किया है आपकी मोहब्बत में खल्क किया, जो कुछ भी खल्क किया आपकी मोहब्बत में खल्क किया। अगर मैंने ज़मीन को खल्क किया तो आपकी मोहब्बत में खल्क किया, अगर मैंने आसमान को खल्क किया तो आपकी मोहब्बत में खल्क किया, अगर मैंने पहाड़ों को खल्क किया तो आपकी मोहब्बत में खल्क किया, अगर मैंने दरियाओं को खल्क किया तो आपकी मोहब्बत में खल्क किया, अगर मैंने आदम से लेकर ईसा तक 1,24,000 अंबिया भेजे तो आपकी मोहब्बत में भेजे। और जिसकी मोहब्बत में पूरी कायनात खल्क करी गई उसके बदन में ज़ौफ़ महसूस हो रहा है, क्या जिसकी मोहब्बत में पूरी कायनात खल्क हुई उसके बदन में ज़ौफ़ महसूस हो रहा है। तो अब सिर्फ ये रसूल के बदन में ज़ौफ़ महसूस नहीं हो रहा है, ज़मीन ने अपने फैलाव में ज़ौफ़ महसूस किया, आसमान ने अपनी ऊंचाई में ज़ौफ़ महसूस किया, दरिया ने अपनी रवानी में ज़ौफ़ महसूस किया, चांद ने अपनी चांदनी में ज़ौफ़ महसूस किया, आदम ने अपने इल्म में ज़ौफ़ महसूस किया, यूसुफ ने अपने हुस्न में ज़ौफ़ महसूस किया, ईसा
ने अपने ज़ोहद में ज़ौक़ महसूस किया, मूसा ने अपनी हैबत में ज़ौक़ महसूस अरे क्या कहने हैं, हाय, हाय। इब्राहीम ने अपनी खुल्लत में ज़ौक़ महसूस किया, हैदर ने अपने सकलैन में ज़ौक़ महसूस किया। अब रसूल खुदा के बदन में ज़ौक़ महसूस हो रहा है और उस चादर को ओढ़ने के बाद ज़ौक़ दूर हो गया। तो बीबी फातिमा ज़हरा की चादर वो है जो पूरे कायनात का ज़ौक़ दूर करती है। अरे क्या मोहम्मद वाले मोहम्मद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब रसूल की एक हदीस और उसके बाद बात वाह, करेंगे। रसूलुल्लाह की एक हदीस है कि रोज़ क़यामत हर आदमी को अपने इमाम के साथ बुलाया जाएगा, आवाज़ निदा आएगी और हर आदमी को, हर कौम से एक एक फर्दन को अपने इमाम के साथ बुलाया जाएगा, ठीक है। और जिसका इमाम जन्नत में, उसकी कौम जन्नत में। और रसूल खुदा ने एक हदीस ये भी फरमाई कि जिसने अपने दौर के इमाम को ना पहचाना, जिसने अपने दौर के इमाम को ना पहचाना, वो जाहिलियत की मौत मरा, वो जाहिलियत की मौत मरा। देखिए बीबी फातिमा ज़हरा का मामला ये है कि बीबी फातिमा ज़हरा को कोई रज़िया माने या ना माने, कोई मर्ज़िया माने या ना माने, कोई सिद्दीक़ा माने या ना माने, लेकिन मुसलमानों के 73 फ़िरक़े उन्हें खातून जन्नत मानते हैं। हर आदमी, हर फ़िरक़ा, हर इमाम, हर मुसलमान उनको खातून जन्नत और सैयदत निसाइल आलमीन तो मानता ही है। सैयदत निसाइल आलमीन की जन्नत की औरतों की सज़ा, और उन्हें खातून जन्नत तो मानता ही है। और रसूलुल्लाह की क्या हदीस है कि जिसने अपने वक्त के इमाम को ना पहचाना, वो जाहिलियत की मौत मरा। हमारे और आपके 8वें इमाम मामून रशीद के दरबार में मामून रशीद ने हमारे 8वें इमाम से पूछा कि ये बताइए कि पिसर अबी क़हाफ़ा के बारे में आपका क्या ख्याल है, पिसर अबी क़हाफ़ा के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो इमाम ने कहा कि मेरी एक जद्दा थी जिनका नाम फातिमा ज़हरा था, मेरी एक जद्दा थी जिनका नाम फातिमा ज़हरा था। सबने कहा बेशक वो सिद्दीक़ा थी, सबने कहा बेशक वो बुतूल थी, सबने कहा बेशक वो मर्ज़िया थी, उन्हें कहा बेशक वो सैयदत निसाइल आलमीन, सबने कहा बेशक वो खातून जन्नत, सबने कहा कि बेशक। उसके बाद हमारे और आपके 8वें इमाम ने फरमाया कि वो हमारी जद्दा ज़िंदगी भर इस पिसरे अबी क़हाफ़ा से नाराज़ रहीं, जिंदगी भर इस पिसरे क़हाफ़ा से नाराज़ नहीं। और अब रसूल की हदीस उठा के देख लीजिए, वो क्या कह रहे हैं कि जिसने अपने वक्त के इमाम को ना पहचाना, वो जाहिलियत की मौत मरा। अब दो में से कोई एक बात है, या तो इन्हें खातून जन्नत कहना छोड़ दो या इनको इमाम मानना छोड़ दो, बहुत उम्दा। दो में से कोई एक ही बात हो सकती है। अच्छा, कौम ने बनाया भी किसको? खलीफा, जिसकी कमर में पजामा नहीं टिकता था। क्या कहने, जिसकी कमर में पजामा नहीं टिकता, उसको कौम ने मेंबर पे बैठा दिया। पजामा इतना ऊपर पहनता था कि गट्टे का माइल दिखता था, उसको कौम ने मेंबर पे बैठा दिया और उसी से दीन हासिल किया। इसीलिए मुसलमानों की यही हालत, आज जो हालत है मुसलमानों की, वो इसी वजह से कि उन्हीं ने दीन जो लिया वो अज़वाज से लिया या सहाबा से लिया, और हमने जो दीन लिया वो अहले बैत से लिया। चलिए, आज जश्न ज़हरा है और आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और एक शेर इन्होंने पढ़ा था अभी जनाब अबू तालिब के बारे में, उसकी एक मिसाल मुझे याद आ गई, तो वो भी मैं आप लोगों के सामने पेश कर दूं कि जनाब अबू तालिब की मिसाल जो है वो आप कुरान की रहल की जैसी है। कुरान की रहल होती है ना, आप उसको खोलिए, उसके बाद कुरान रखिए तो क्या हालत होगा, आधा कुरान एक साइड पे होता है, आधा कुरान एक साइड पे। तो जनाब अबू तालिब की मिसाल रहल की तरह है कि जिसके एक पल्ले पे अली है, दूसरे पल्ले पे नबी। और आज के दिन हमारा इमाम मुस्कुराया है, आज के दिन हमारे इमाम मुस्कुराए, सिर्फ मुस्कुराए, यहाँ से नहीं, सिर्फ मुस्कुराए। और उस मुस्कुराने की वजह जनाब मुख्तार, सिर्फ और सिर्फ जनाब, इसके अलावा तो जो लोग जो जनाब मुख्तार के बारे में गलत सलत बातें करते हैं, तो इमाम का ना रोकना और इमाम का मुस्कुराना, यही उनकी गवाही साबित करती है कि वो जनाब मुख्तार के साथ थे। और एक चीज़ और जो लानत है, जो एक सवाल का जवाब और हम ढूंढ के लाए हैं, वो भी आप लोगों को दे दें। जो ये कहा जाता है कि देखिए नाम लेके लानत मत करिए, नाम लेके लानत मत करिए, क्योंकि मौला कायनात के बेटों का नाम भी ये और ये था, नाम लेके लानत मत करिए। आप मुझे बताइए साहब से, जब आपको ठोकर लगती है या आप परेशानी में आते हैं, आप क्या कहते हैं? या अली मदद, या अली मदद। तो किस अली को पुकारते हैं आप? ऐसे तो 50 लोग नाम अली राम वाले घूम रहे हैं, किस अली को बुलाते हैं आप? उसी अली को तो पुकारते हैं जो विलायत का है, उसी अली को तो बुलाते हैं जो मौलाए कायनात हैं, उसी अली को तो बुलाते हैं कि जो मदद करने वाला। ऐसे ही जब हम बर उमर लानत कहते हैं तो ये उसी पे जाती है जो लानत के काबिल है। सलवात। चलिए, मौला इसी फातिमा ज़हरा
बीबी फातिमा ज़हरा के चादर के साए में हम सबको खुश आबाद रखे। फातिमा ज़हरा के साए में हम सबकी परेशानियों को दूर करे। बीबी फातिमा ज़हरा की चादर के साए हमारे बच्चों को सलामत रखे, हमारे बच्चों को सरात मुस्तकीम पे बाकी रख। या बीबी फातिमा ज़हरा आपकी चादर का वास्ता हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा मजलिस इमाम हुसैन और जश्न इमाम हुसैन जो है वो करने की तौफीक अता फरमा। या बीबी फातिमा ज़हरा जल्द से जल्द अपने आखिरी हुज्जत इमाम ज़माना का ज़रूर ताजी हो और हमें उनके في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقه وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين.